Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Klase sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Barangay Panakan sa Davao City, suspendido human gibulabog og bomb threat. Kapin 300 ka magbanay, apektado sa pagbaha ug landslide tungod sa pagbunok sa ulan sa mga lugar sa Socsargen. Hanging habagat nga gipakusog sa bagyong Quiapo, nagpaulan sab sa ubang lugar sa Mindanao. Trailer truck nahulog sa sapa sa Damulog, Bukidnon. Rescue operation sa tulo ka mga sakay nini, palisuray. Namatayng 8 anyos nga babaeng estudyante sa Davao City. Human giingong gihapak og notebook sa ulo sa iyang classmate, gihaya na sa ilang balay sa Samal Island. Og ubay-ubay ka lechon baboy giandam sa pagsaulog sa 59th araw ng Barangay Amores sa El Salvador City. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gatusan ka magbanay ang apektado human gibaha ang pipila ka lugar sa Socsargen gumikan sa kusog nga ulan, epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Quiapo. Ang detalye sa report ni Efred Mamak. Dakong tubig baha ang midagayday sa suba sa Barangay Kalumpang, General Santos City, human mibunok ang kusog nga ulan adlang Huwebes. Gumikan sa kusog nga haguros sa tubig, hinay-hinay nga naanod kining bahin sa balay ug kahoy. Apan ang gikalisang sa mga residente. Pasikat! Kining lalaki nga nagpatunga sa mong suba nga daw walay gikahadlukan. Taod-taod, misuway kini og tabok apan naanod. Hoy, babawa! Hala, nawala! Maay na lang kay nakalingkawas kini og mipadaplin. Buhay! Nasuta nga pipila sab kakabalayan ni ini ang nabahaan ug kasamtangang nagtinir sa evacuation center sa maong barangay kung asa nagpadayon ang profiling sa mga apektado sa pagbaha. So sa kakakusog sa tubig, lapas ang tubig ba niya na dito sa ubos, nay dike nga murag nakuha siya so nagkuha ng tubig, nag-agi dito. Munang dito sa mga balay-balay, nakasulod gud ang tubig. Sa Glan, Sarangani, nakuhaan og video kining usa ka balay daplin sa suba nga hinay-hinay na anon sa tubig baha sa Riverside sa Barangay Poblasyon. Taod-taod, laing mga kabalay na sab sa daplin ang naanod sa baha. Naguba sab sa kusog nga haguros sa tubig baha kining detour sa Aquino Bridge sa Barangay Glan, Padido. Hinoon, passable naman ang tulay alang sa mga light vehicle. Sa Maasim, Sarangani, nakuhaan og video ang ulo sa baha nga mipadulong sa pipila ka kabalayan sa Sitio Dabu, Barangay Mnomo. Paspas mibakwit ang mga residente. Sa susamang barangay, Naibuntis guys, nga nasakitan na siyang tiyan kay mga gidayungan sab sa mga residente kining usa ka buntis nga mga nakay nga naatlan sa dakong pagbaha. Hinoon luwas kining na rescue. Nahumol na sab sa dakong pagbaha ang pipila ka kabalayan sa mga lugar. Doon na say mga rescuer ang miasikaso sa mga apektado. Sa Malapatan, Sarangani, malampuson sab na rescue kining usa ka lalaki nga na-trap sa usa ka suba diyang mitaas ang level sa tubig. Apan kining tulay nga nagkonekta sa Malapatan padulong Glan. Gilayong gipasirado sa publiko human na danyo sa dakong pagbaha. Usa ka lane pa lang dinhi ang maagian sa mga motorista. Padayon pa ang restoration works. Samtang milapaw sab ang sapa sa Kiamba, Sarangani. Hinungdan nga mibaha sa pipila kadalan ug kabalayan sa Barangay Katubao, lakip sa Barangay Badtasan. Sa lungsod sa Glan, usa ka balay duol sa sapa ang naanod ug naguba. Sa Barangay Kiogam, nahugno ang usa ka bahin sa kalsada. Sa lungsod sa Malapatan, dili maagian ang Sapu Masla Bridge, human nawasak ang parte sa tulay tungod sa baha. Grabing pagbaha sab ang nasinati sa pipila ka barangay sa lungsod sa Maasim. Sa inisyal nga tala sa PDRRMO, muabot sa 314 ka magbanay ang mihiklin sa mga evacuation center sa probinsya. Kung diin 230 niini sa Malapatan, 70 sa Glan ug 31 sa Maitum. Continuous atong monitoring sa atong mga kadalanan o mga tulay. Yes, na po may mga SAR team nga anytime ready mo response. Samtang sa Lambayong Sultan Kudarat, taman hawak sab ang level sa tubig baha nga milunob sa pipila ka kabalayan sa Barangay Caridad. Kita sab kining pipila ka mga residente nga gidayungan kining motorsiklo nga nahumol na sa baha. Padayon ang assessment sa otoridad sa mga lugar. Sumala sa pag-asa, habagat ang nagdala og pag-ulan sa mga rehiyon. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.
Klase sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Davao City ang nabulabog tungod sa giingong bomb threat. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gilayong gisuspende ang klase Biyernes sa buntag ug milusad og inspeksyon ug sweeping operation ang mga otoridad sa Vedastor F. Corcuera Elementary School sa Malagamot, Barangay Panacan, Davao City. Human makadawat og report labot sa matud pa bomb threat sa maong eskwelahan. Usa matud pa kainahan nga nagpaabot nga mahuman ang klase sa iyang anak ang mipahibalo sa nagbantay sa gate nga lakip ang Vedastor F. Corcuera Elementary School sa listahan sa dunay bomb threat. Tapos ningon siya sa amo nga, uy, unsa man din Corcuera no kanang apil daw kuno ni Sales sa bomb threat. Dingnan namo nga kanang og naapil sa bomb threat asa imong ebidensya ay na-erase naman dudto kay kato pa man tudtong Monday. Inko di sa to pa fake news na imong gikuan. Mipahibalo sa matud pa ang maong inahan sa usa ka kagawad o dito na miabot ang mga otoridad. Hitabo nga nanawag na og barangay og kaning sani kanang mga pulis mo to nga hitabo sir, tapos ang tao diri daghan na kay sa nga tanan di naman namo makontrol ang crowd. Nasayran sa kapulisan nga nabasa rasab sa maong inahan ang impormasyon gikan sa gipakitang mensahe sa cellphone sa iyang siringan. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung kay kinsa o kung asa gayud nanukad ang maong impormasyon sa pagpanghulga. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Palisuray ang gikasang rescue operation sa driver ug duha ka sakay sa usa ka trailer truck nga nahulog sa sapa sa Damulog, Bukidnon atol sa pag-ulan kagahapon. Aniya ang akong report. Di na maitsura kining trailer truck nga nabalintong na tunga sa sapa. Human mahulog gikan sa tulay sa Purok 1, Barangay Pokopoko, Damulog, Bukidnon. Pasado alas 3 Huwebes sa hapon. Milungtad og sobra 2 ka oras sa pag-rescue sa 31 anyos nga lalaking driver, lakip sa 28 anyos ug usa ka minor de edad nga sakay. Sanglit polo sila nangaipit sa truck. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa Maasim, Sarangani ug padulong unta sa Cagayan de Oro City ang truck. Apan diyang pag-abot sa lugar, kalit nawad-an og kontrol sa truck ang driver tungod sa kadanlog matud pa sa kalsada. Rason nga mibangga kini sa bridge barrier ug milahos gyud og kahulog ngadto sa sapa. Kaning truck is transporting ni og several tons of pre-painted color-coated steel which nga na-scatter no along sa river sa pagka-crash nila. Padayon pa silang ginatambalan sa ospital. Hinoon, luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang. So far sir, wala pa nato na kuha ang sakyanan but ginagawan na og paraan sa ato ang LGU coordinating with the PNP para makuha ang sakyanan dito. Padayon ang pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga magdoble amping sa pagmaneho, labi pa nga sagunson ang pag-ulan, diin danlog ang dalan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gihaya na sa Samal Island, Davao del Norte ang patayng lawas sa 8 anyos nga babaeng estudyante kinsa giingong namatay human matud pa gidagmalan sa classmate sulod sa tulunghaan sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Jaira, balik na Lord. Ibalik si Jaira, Lord. Jaira, balik na Jaira. Please. Thank you, Lord. Thank you, Jaira. God bless you. Nakahilak ang inahan sa namatayng 8 anyos nga estudyante nga si Jaira. Dihang gibasa ang mga suwat gikan sa iyang mga classmates. Personal kining gitunol sa prinsipal sa tunghaan sa biktima sa ilahang balay sa Samal Island, Davao del Norte, diin kini gihaya. Ang biktima giingong gidagmalan sa classmate sulod sa ilahang tulunghaan sa Davao City. Salamat kasi inyong pagmahal kang Jaira. Hindi na ako madawat. Wala na ba dyan? Hindi niyo makita si Jaira sa pagkakaroon. Hindi na niya mabalik yung kinabuhi. Hindi na siya kabalik.
sa eskwelahan, di na siya ka-eskwela. Salamat sa inyong mga message and ug sa inyong gipakita sa iya ha. Gitunol usab sa school principal ang ilahang tabang ngadto sa pamilya sa biktima. Nagpaabot sila og pahasubo sa pamilya. Ginaplanuhan matud pa nila nga magbutang og CCTV camera sa matag classroom pero ginapangitaan pa nila kini og pondo sa karon. Ang school plano nga magbutang og CCTV kada classroom. O dugangan pagid ang mga CCTV sa palibot para in kaso ng mga manghitabo makita dayon, ma-review dayon. Ug napoy sa CCTV sa classroom, siguro ma-inform ang mga bata nga naay CCTV, siguro maglikay sila kay balo man sila nga makita og naay mga buhaton. Sa matag adlaw nga mulabay kamingaw ang mabati sa mga ginikanan ni Jaira. Kansang pangandoy mamahimo untang teacher. Ipangandoy niya ma-viral siya ma'am sa TikTok. Pero lahi ang pagka-viral karon ma'am. Wala na siya, ni paano na siya samo. Midumili na ang pamilya nga ipailawom sa autopsy ang lawas sa biktima. Hinuon ang ginikanan, walay gibasol sa nahitabo. So sa pagkakaroon ma'am, dili sa jud ako na masulti ma'am kay wala jud ko gi-blame pod ma'am. Okay. Kay mga bata ra man gud pod ma'am. Wala jud ko po masulti jud ana ma'am. Pero karon wala ko gi-blame kasi kinsa wala. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gihapak matud pa og notebook sa ulo sa makadaghang higayon sa iyang classmate nga lalaki ang biktima sulod sa tulungaan niadtong July 17. Ginasuta pa sa kapulisan ang report nga matud pa gisiko, gisipa o gisumbag ang biktima. Gidala ang biktima sa manghihilot ay kini nadala sa ospital pagka July 21 ug didto na kini namatay. Base sa medical findings, brain failure ug traumatic head injury ang gikamatay sa bata. Ang ating instruction sa station commander is to conduct in-depth investigation to determine yung tulo nitong pagkasawi ng isang estudyante at matukoy natin kung sino yung naging salary at paano naganap yung itong incident na ito. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Wala gihapoy preno ang pagsaka sa presyo sa lana kay sunod semana posibleng big time oil price hike na sab ang musugat sa mga motorista. Moabot sa 6 pesos ngadto sa 6 pesos ug 50 centavos kada litro ang posibleng usbaw sa presyo sa diesel. Samtang 5 pesos ug 50 centavos hangtod 6 pesos kada litro ang gipaabot nga isaka sa presyo sa gasolina. Sumala sa DOE o Department of Energy, base kini sa 4-day trading karong semana kini tungod gihapon sa krisis sa Middle East. Posible pa kini mausab sa paghuman sa trading karong adlaw. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana i-anunsyo ang pinal nga oil price adjustment. Aktong pagpangawat og motorsiklo sa riding in tandem suspect sa Agusan del Norte, pakyas human nakamata ang tag-iya sa motor. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Argil Relator. Makita sa kuha sa CCTV alas 12 sa kadlaw ni adtong Martes ang nakaparada nga motorsiklo sa gawas sa mismong gate ni ining usa ka balay sa barangay Alubihid sa Buena Vista, Agusan del Norte. Makita sab ang pag-agi ni ining nakamotorsiklo nga dunay angkas. Taod-taod pa, mibalik sila. Minaog ang rider og pugsanong gikalikot ang susian sa nakaparadang motorsiklo. Makitang naglisod ang kawatan sa pag-on sa susian. Giatras na niini ang motorsiklo sa dalan samtang nagpadayon sa pagkalikot sa susian. Apan pakyas gayod nga paandar ang kawaton unta nila nga motor. Sumala sa tag-iya sa motor, nakamata na siya dihang madungog ang saba sa pagpukpok sa kawatan sa iyang motor. Nabala ka siya dihang makita niya paglili sa bintana nga gisakyan na sa suspect ang iyang motor. Nahadlok sa matud pa siya mogawas dayon basin og dunay dalang armas ang mga suspect. Dihang iyang gipasiga ang suga, dinhina gibiyaan sa mga suspect ang motor og misibat sila. Gipablator na matud pa sa tag-iya ang maong insidente sa kapulisan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.
Sa milabay nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni atong 2025, usa ang food security sa nasod ang iyang gihatagan og dakong bili. Ang pangutana karon, pagpaubos sa presyo sa bugas o mga subsidiya alang sa mga mag-uuma, natuman bakaha. Atong sayron, pinaagi ni ining Pre-SONA 2026 Special Report ni James Paulo Yap. Matag bulan sa Hunyo ug Hulyo, magsugod ang unang cropping sa palay sa lungsod sa Alubihid sa Misamis Oriental. Mas nailhan kining palagad cropping sa mga mag-uuma. Tungod niini, pipila na ka mga mag-uuma og palay ang nangandam sa ilang basakan alang sa pagpunla sa ilang mga tanom. Si Tatay Isidro, halos 4 kadekada na nga nag-uma. Pinaspasay ang iyang pagdaro sa iyang basakan gamit ang usa ka makina nga cultivator. Apan wala pa man sila nagsugod sa pagtanom, problema na ang misugat sa iyang mga amo. Kani gadala ko sa traktor nga diyahit na mga tagiyan kay ang rudo pertimala. Muna nagpamahal po may sa among pagdaro ani. Tungod sa kakulangon sa pinansyal nga kapasidad, sagad kanila adunay mga financier sa ilang umahan ug ang kita porsentuhan na lang aron makapadayon lang sa ilang pagtanom. Matag usa ka hektaryang palayan, kinahanglan matud pa og kapital nga 40 hangtod 50,000 pesos. Si Tatay Frederico, mas gipili ang paggamit og kabaw sa iyang pagdaro sa basakan aron dili niya siya mogasto pa og gasolina. Apan sumala niya, dili lang ang kamahal sa gasolina ang ilang problema. Pero ang krisis naggrabe naman kayo kay imbis taglibo na ang abono doon lamang 3,000 ng isa kasako. Mga wag gyapon ang mag-uma karon. Pinding gyapon. Tungod sa mahal pala diton. Unya ang humay gisaka lang gamay. Kahinumduman nga gibutyag sa Department of Agriculture Region 10 nga kinahanglang anaa lang sa 30,000 pesos matag hektarya ang gastuhon sa usa ka mag-uuma gikan pagtanom hangtod pag-harvest niini. Kinahanglan sab kuno nga anaa sa 5.5 tons ang iyang ma-harvest nga palay aron makabaligya og baratong bugas. Last 2 years ago, the Bureau of Soil Management is very aggressive on distributing composting facility to beef up the interest and production of locally produced organic fertilizer so that farmers has option to buy locally available resources. Second, that's where we introduced the integrated rice duck farming system. In rice as our, we call it front runner for the conversion of rice production system from being dependent to inputs that are expensive to renewable inputs. We mean it ducks. Sa isa ka tuig mahatagan sa do kasakong abono. Misa ka gamay. Na 25, na apoy 23, na apoy 22. Depende sa klase. Pero diha man gyapon tapat siya sa abono kay mahal man kayo. Pebrero niining tuiga, gisugdan sa DA ug NFA ang pagbaligya og 20 pesos per kilo nga bugas. Prioridad ang mga anaa sa vulnerable sector. Hinuon, anaamong kunoy mapalit sa merkado nga baratong bugas nga ang presyo anaa lang sa 46 pesos matag kilo. Apan sagad niini mga imported rice tungod mahal gihapon ang local rice. Kana lang yung fertilizer. Maura gyud ang usag yun makapamahal. Sige raman to ingon nga tag 20 kilo nya wa man. Sa nagpadayong pagsaka sa mga farm inputs, dili malikayan sa mga mag-uuma nga makapangutana kung natuman bagayod ang mga saad kanila. Busa karong ikalima nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naglaom sila nga konkretong solusyon na ang iyang ibida. Tungod karon alang sa mga mag-uuma, adunay baratong bugas. Apan, bugti kini sa mahal nga pagpaningkamot nila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Anaa sa kapin 2 ka milyon ka beneficiaries na ang nakadawat og 2,000 pesos nga cash assistance gikan sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program sa Department of Social Welfare and Development. Sumala ni DSWD spokesperson ug Assistant Secretary Irene Dumlao na apod-apod kini niadtong Lunes ug Martes. Niangko ng DSWD nga dunay mga hagit sa distribution. Sama sa dili makontak ang pipila ka benepisyaryo. Dunay pipila ka benepisyaryo sab ang mibalhina o Pinoy-anan. Sumala pa ang listahan nga gigamit sa DSWD nakabase sa Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority niadtong 2024. Arestado ang 2 ka mga lalaki human nakuhaan og pusil og gituhang shabu sa Buena Vista, Agusan del Norte ug nasayrag mausab di ay ang mga tirador ug kable sa kuryente sa maong lungsod. Nadakpan sa Buena Vista Police ang 2 ka mga lalaking edad 31 ug 40 anyos nga midayo pagikan sa Cagayan de Oro City paingon sa Buena Vista, Agusan del Norte aron mangawat og kable sa kuryente, internet ug telepono. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og sumbong nga dunay nakita nga 2 ka lalaki sa Barangay Abilan sa Buena Vista, Agusan del Norte nga nakamotor og dunay dalang pusil samtang nagapaniid sa palibot. Sa pagresponde sa kapulisan, positibong nakuha sa ilang posisyon ang usa ka improvised 12-gauge shotgun ug dunay say 4 ka pakete sa gituohang shabu. Aminado matod pa ang 2 nga sila ang nagapangawat og mga kable sa lugar, din ginakuha nila ang bronse o tanso aron ibaligya sa junk shops. Sanglit miabot na matod pa sa sobra 600 pesos ang presyo niini matag kilo. Ginaandam na ang tukmang kaso nga ipasang at batok sa mga dinakpan nga wala pay pahayag. Actually, sir, base sa ilang revelation o doon sa akong investigation, matod pa nila na ang ilang gipunong trabaho is kining pagpanguha o ka ng mga cable wire, no? Pagpamutunan ng mga cable wire o mga wire, no? Then kuhaan nila kinikuhan, kining bronze, then mahal man dahil ko ng kilo ining bronze, mundalan ko ng 650 ang kilo. Mga kapuso, nagpadayon ng nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug gilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Ang makatandog nga istorya sa kanhi dancer o beauty queen nga si Sugar Mercado Nasab ang masaksihan sa GMA Real Life Drama Anthology nga magpakailanman ugma. Nagpuyo sa pigpen o ugmukaon o gikaunan sa ubang tao. Kana ang kinabuhi sa kanhi dancer o beauty queen nga si Sugar Mercado ug iyang pamilya niadtong bata pa siya. Tungod niini, nanganti siya nga himuon niya ang tanan aron makalingkawas sa pait nga kasinatian. Sa episode nga Ang Laban at Bawi ni Sugar Mercado, dinhi atong masaksihan kung unsa ang iyang mga giagian. Una siya nahimong sikat nga dancer o entertainer. Ugma na kana sa magpakailanman sa alas 8:15 sa gabi sa GMA. Sa pag-ulpo sa kagubot sa Middle East, miresulta kini sa kalit nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo na labing nakaapekto sa panginabuhian sa sektor sa transportasyon. Gani ang mga driver ug operators padayong nagbaguod tungod sa menos nga kita karon. Ani ang atong pre-SONA 2026 special report. Pipila ka mga sinsilyo ug mga papel nga kwarta. Kini na ang adlaw-adlaw nga kita sa jeepney driver nga si Manny kinsa gabiyahe sa rutang Hasaan to Cagayan de Oro City. Saysay niya, anaara sa 400 pesos kapin ang iyang gikuptan nga kwarta isip kita sa pagbiyahe gikan sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental padulong Cagayan de Oro City. Ang maong kita kuhaan pa sa iyang pangkaon ug pangtubil. Bana-bana niya nga kung walay swerte sa kadaghan sa pasahero nga masakay gikan Cagayan de Oro City pabalik ug Hasaan, mulimpyo ra siya og 100 pesos
sa unang round trip niya karong buntaga. Butang nga kulang gyud alang kaniya og sa iyang pamilya. Ako kay epekto kay sa una mura ba among plitihan yapon 50 raw nya ang krudo sa una 45 50 ra labing taas nya noon sa karon nga niabot ay 100 karon nilipay ta niabot og 60 ka pina nibalik naman sa 80. Ang PUJ driver nga si Cirelo naabta namong nanilhig sulod sa iyang jeep. Matod niya, 10 minus gyud kuno ang kita karong panahona nga misaka ang presyo sa krudo busa siya mismo gatipid pinaagi sa dili pagbiyahe kung minus ra ang manakay. Wala sab kuno siya nagtaas og singil sa mga pasahero, labi pa nga walay mando ang LTFRB niini. Busa sobra 50% kuno sa ilang naandang kita ang nawala kaniya. Wala na, layo ang diferensya na kayo. Kaya nga kung isa ka karon padundinhin ako. 700 ra. Paan pa og Kuan pag pantubilo niya. Punya di ta kasiguro din kung mapuno po ta. So naagi risko. Naagi risko yun. Diferensya yun. Niadtong wala pa ang kagubot sa Middle East. Magdula ngadto sa 48 ngadto 60 pesos matag litro ang diesel. Ang gasolina 49 to 63.49 pesos matag litro. Samtang ang kerosene 77 pesos and 40 centavos ngadto sa 98 pesos 89 centavos matag litro. Apan, misipa ang presyo sa diesel ngadto sa 120 to 160 pesos. Gasolina ngadto sa 85 to 108 pesos. O kerosene 146 pesos to 177 pesos. Hinoon, mas ubos na ang presyo sa produktong petrolyo karon. Apan, wala gihapon nakabalik sa daang presyo niini. Butang nga gipaspasan sa gobyerno ang pag-apod-apod og fuel subsidy ngadto sa transport sector. Sa mga milabayng payout, ana sa 5,000 pesos pataas ang nadawat sa mga operators drivers depende sa ilang unit. Apan dinhi sa Region 10, miangkon ang LTFRB nga aduna pagyod ang wala matagai sa maong hinabang. Mga ilang kog dispensa sa tanan dahil alam naman natin na warag kulang gyud ang tao sa LTFRB and naman may mga constant na mga communication sa central office regarding this. So July 31 moingon ni Chairman Mendoza tanan na fuel subsidy dapat mahatag na sa tanan. Gawas ni ana, gilantaw sab sa ahensya nga mas padaghanon pa ang mga gasolinahan nga magtanyag og fuel discounts alang sa mga PUV drivers operators isip tabang kanila. Karon nagkaduol na ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, madungog baka nato ang iyahang mga tubag sa yangungo sa mga yanong driver nga mo'y gahatod kanato sa atong padulngan. Ug aduna ba kahi programa ang atong gobyerno aron magpabiling bastante ang supply sa mga produktong petrolyo dinhi sa atong nasod. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao. May kusog isip tropical storm ang bagyong Quiapo ug naglandfall sa vicinity sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Ulahi kining nasiplatan sa dagat nga sakop sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Sa latest bulletin sa Pag-asa, nakataas na ang wind signal number 2 sa daghang lugar sa Northern Luzon. Samtang wind signal number 1 sa ubang bahin sa Northern ug Central Luzon. Sumala sa Pag-asa, sunod nga igon ang Babuyan Islands kung asa pwede sab kining maglandfall. Ugma posibleng mogawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Quiapo ug habagat ang magpaulan sa managlahing lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide, mga kapuso. Misaad si DPWH Secretary Vince Dizon nga humanon gayud ang Sambal Island Davao City Connector Bridge una matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahigayon og aerial inspection si Secretary Dizon adlang Huwebes sa Sambal Island Davao City Connector Bridge atol sa ambush interview sa iyang pagbisita sa Davao City alang sa on-site inspection sa nagubang dalan sa Barangay Marilog proper
Iyang gisiguro nga dili matud pa maundang ang pagtrabaho sa maong tulay. Kini taliwala sa isyu sa pondo. Apan daan ang giingon sa DPWH 11 nga nag-request na sila sa national government og dugang pondo alang sa pagtrabaho sa tulay. Sumala ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz, ilawom sa National Expenditure Program, 4.87 billion pesos ang gipropose alang sa proyekto karong tuiga. Apan 314 million pesos ang na-release sa final allocation sa General Appropriations Act. Ang tulay dunay 4 ka lanes nga dunay gilayon nga 4.76 kilometers. Doon na kini budget nga 23 billion pesos. Nagkadaiyang pamaagi sa pagluto og lechon baboy. Ibida sa mga residente sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental atol sa pagsaulog sa ilang 59th araw ng barangay. Atong silipon na mo aktibidad, pinaagi ni ining report. Crispy ug juicy nga lechon baboy. Kini ang matilawan sa mga residente sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Amo mga lechon, dungan nga giluto sa matag representante sa mga purok sa maong barangay. Usa sa mga may partisipar si Edwin, kinsa residente sa Zone 3. Sayo pa kuno sa buntag, nangandam na siya uban ang iyang mga kauban aron sugdan ang pagtuyok sa lechon nga ilang gipasigarbo. Dala man sa slaughter, ipa-slaughter tanan baboy. Nya. Amo no to timpla na mo diyan tanan. So sa mo nagtimpla? Kanina alas 6. Alas 6 pa. Pagka alas 7 itong to. Then aron na luto na mahaon na dayon. Tuloy-tuloy ang kalingawan diri sa Barangay Amoros, El Salvador City, Misamis Oriental kung asa usa sa highlight sa ilang araw kining Lechon Festival. Gani karon mga kapuso, misulay gyud ta sa pagluto ni ining lechon. Karon tuiga ang ika-59 nga tuig sukad na mugna ang barangay nga usa sa mga malambuon nga barangay sa El Salvador City. Gigahinan sa Barangay Council og 10,000 pesos ang matag purok isip tabang aron makahanda og lamiang lechon nga iapil sa kompetisyon og saluhan sa mga residente. 3,000 pesos ang premyo sa magkampyon. Nag-start may 2010. Para nga makayo sa tanan ba, dini na to makita nga itong mga kita gid nga lumulupyo kami din sa Amoros, nakayusa. Diyang nangaluto na ang mga lechon, gipailawom kini sa judging o gisaluhan na sa mga residente sa Barangay Amoros. Kami nagpadangad sa among pasalamat sa inyong ika-59 araw ng Amoros. Kay pwerte gyud kabibo. Daghang gyud ang midayo diri kay aron sa pag-witness sa inyong Lechon Festival. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang. Stay safe mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.